Last time I spoke about the ego's will, and this time I'm going to be talking about the ego's doership. La última vez hablé sobre la voluntad del ego y esta vez voy a hablar sobre el ego como hacedor. Just as having desires is the nature of the ego, having a sense of doership is also the nature of ego. Igual que el tener deseos es una naturaleza del ego, el sentido de ser el hacedor también es la naturaleza del ego. The reason we have desire is that when we rise as ego, we seemingly separate ourselves from the infinite whole that we actually are. La razón por la que tenemos deseos es que cuando surgimos como ego y nos separamos de nosotros mismos, y the last thing you said, Michael? We seemingly separate ourselves from the infinite whole that we actually are. Aparentemente nos separamos a nosotros mismos de todo el infinito de que somos. Our real nature is infinite happiness. Nuestra naturaleza real es felicidad infinita. And so when we rise as ego and separate ourselves from that, we are dissatisfied. Entonces, cuando surgimos como ego y nos separamos a nosotros mismos de eso, estamos insatisfechos. Our dissatisfaction gives rise to desire. Y la insatisfacción da lugar al deseo. Yes, because we cannot be satisfied. Oh, nothing can satisfy our desire, because what we ultimately all desire, what we all want, is to regain the infinite happiness that we actually are. Y nada nos puede satisfacer porque, en último término, lo único que nos puede dar esa satisfacción es volver a ganar lo que realmente somos. But nothing we can experience as ego can satisfy our desire, because as ego, we can never experience the infinite happiness that we actually are. Pero nada que queramos como en tanto que el ego nos podrá satisfacer, porque the last thing, Michael, can you just repeat? As ego, we can never experience the infinite happiness that we actually are. Como el ego nunca podemos experimentar la infinita felicidad que somos en realidad. Because the ego is nothing but a wrong awareness of ourselves. Porque el ego no es más que una conciencia errónea de nosotros mismos. That is, instead of being aware of ourselves as we actually are, we are now aware of ourselves as if we were a person. Es decir, que en lugar de ser conscientes por lo que realmente somos, somos conscientes de nosotros como si fuéramos personas. So long as we experience ourselves as if we were a person, we cannot experience our real nature. Y mientras nos experimentemos en tanto que persona, no podremos experimentar nuestra naturaleza real. And since our real nature is infinite happiness, we cannot experience that infinite happiness so long as we experience ourselves as this finite person. Y como nuestra naturaleza real es la felicidad infinita, no podemos experimentar esa felicidad infinita mientras seamos esta persona. So we are doomed to be eternally dissatisfied so long as we rise as ego. Entonces estamos condenados a estar insatisfechos mientras surjamos como un ego. Having risen as ego, we are dissatisfied, so we have desire. Habiendo surgido como ego, estamos insatisfechos y de ahí nace el deseo. Our desires are for things other than ourselves. Nuestros deseos de cosas aparte de nosotros mismos, diferentes. Because we fail to recognize that the happiness we're seeking is our own self, our own real nature. Porque no somos capaces o no podemos reconocer que la felicidad que buscamos es la de nuestra verdadera naturaleza. So we think our happiness depends on things other than ourselves. Entonces pensamos que la felicidad depende de cosas diferentes de nosotros.
So we engage in actions to try to achieve whatever we desire. Entonces nos involucramos en acciones para conseguir lo que sea que deseemos. This is how action begins. Así es como empieza la acción. And when we rise as an ego, the very nature of the ego is the ego, as Bhagavan says, is a formless phantom. Cuando surgimos como ego, en los términos que dice Bhagavan, el ego es un fantasma sin forma. So a formless phantom doesn't actually exist, but it seems to exist only by grasping form. Entonces, un fantasma sin forma no existe, pero parece existir solo aferrándose a la forma. So the form we grasp is a body. The Eh, first form we grasp. La primera forma que agarramos es el cuerpo. And we grasp that body as I. We experience a body as I. Y agarramos o experimentamos ese cuerpo como yo. But when Bhagavan talks about body, he's not just talking about the physical form. Pero cuando Bhagavan habla del cuerpo, no se está refiriendo solo al cuerpo físico. That is, we never experience a dead body as I. Nunca experimentamos un cuerpo muerto como yo. Whenever we experience a body as I, the body is living. Siempre que experimentamos el cuerpo como yo, el cuerpo está vivo. So the body consists not only of a physical form, but also the life that animates that form. El cuerpo no solo consiste en la forma física, sino en la vida que anima al cuerpo. And we also don't experience a sleeping body as I. Y tampoco experimentamos un cuerpo que duerme como yo. Whatever body we experience as I, whether in our present state or in dream, always seems to be a waking body. Cualquier cuerpo que no experimentemos, ya sea en la vigilia o en el sueño, siempre es un cuerpo vivo. And a waking body, what distinguishes the waking body from the sleeping body? It's the presence of mind, intellect, and will. ¿Y qué distingue un cuerpo vivo en la vigilia, en el sueño? Can you say that? What distinguishes a waking body from a sleeping body is in a waking body, mind, intellect, and will are all manifest. La mente, el intelecto y la voluntad es lo que están manifestados, es lo que distingue un cuerpo en la vigilia y en el sueño, sueño con sueño. If we see a person who is fast asleep or under anesthesia or in a coma, si vemos una persona dormida o en coma o en anestesia, there's no sign of any mind, intellect, or will there. no hay ninguna señal de mente, de intelecto o de voluntad ahí. But we never experience ourselves as a sleeping body. We always experience ourselves as a waking body. Pero no nos experimentamos a nosotros como un cuerpo dormido, siempre nos experimentamos como un cuerpo despierto, vivo. So when Bhagavan refers to body, he's referring to the physical form. Entonces, cuando Bhagavan se refiere al cuerpo, se refiere a la forma física And the life that animates that form. Y la vida en él que anima esa forma. And the mind. Y la mente. And the intellect. And the will. El intelecto y la voluntad. These five are what are called the five sheaths. Estos cinco son los que se llaman los cinco sheaths. Sheath coverings, or five coverings. Cubiertas. Like a sword or a knife you put in a sheath. Sí, las fundas o cubiertas. So these five sheaths together form what Bhagavan refers to as body. Entonces, estas cinco cubiertas son es a lo que se refiere Bhagavan como el cuerpo. So now we experience ourselves as I am this body. Cuando lo experimentamos entonces como soy este cuerpo, we don't experience, we're able to see the physical form is one thing, the mind is another thing, but we can experience the whole as I. Experimentamos el cuerpo como una cosa, la mente como otra, pero lo experimentamos todo como yo.
So now we experience all these 5 sheaths, or this body consisting of these 5 sheaths, as ourself. Entonces ahora experimentamos estas 5 cubiertas o fundas, las experimentamos todas como nosotros mismos. As such, we have 3 instruments of action. Y como tal, tenemos 3 instrumentos de acción. There is mind, Está la mente, we think thoughts, there is speech, tenemos pensamientos, está el discurso and there's body. y está el cuerpo. By these 3 instruments, we do actions. A través de estos instrumentos hacemos acciones. These actions are what are called karmas. Estas acciones son lo que se llaman, what are they called? Karmas. Karmas. So, so we through these 3 instruments, mind, speech, and body, we are doing actions. A través de estos 3 instrumentos, la mente, el discurso y el cuerpo, hacemos acciones. Because of this mind, speech, and body, they're part of this whole of consisting of 5 sheaths, which we experience as I. Y como la mente, the mind, the body, But the mind, speech, and body are all part of this whole that we call these 5 sheaths, this whole that we call us, that we take ourselves to be. Como la mente, el intelecto y el discurso son parte de esto que llamamos las 5 fundas o las 5 cubiertas. So whatever actions are done by mind, speech, or body, we experience as I am doing this. Cualquier cosa que experimentemos a través de ellas será experimentada como yo estoy haciendo esto. I am sitting in a chair. I am looking at a computer screen. I am talking. I am thinking what to say next. Yo estoy sentado en la silla, estoy sentado delante del ordenador, estoy pensando en lo que voy a decir la próxima cosa. That this experience with actions done by these 3 instruments are done by me. That is what is called the sense of doership. Esta experiencia de que a través de estas 3 cosas las acciones las hago yo, es lo que se llama el sentido del hacedor. So this sense of doership is the very nature of ego. Entonces, el sentido del hacedor es la misma naturaleza del ego. We cannot rise as an ego without experiencing ourselves as a body and mind. No podemos surgir como un ego sin experimentarnos como un ego, como una mente o un cuerpo. And consequently, we experience the actions of the mind, speech, and body as actions done by me. Y en consecuencia experimentamos las acciones del cuerpo o de la mente como hechas por mí. So we cannot avoid the sense of doership without eradicating the ego. Entonces no podemos evitar el sentido del hacedor sin erradicar el ego. And because we have this sense of doership, I am doing this, I am doing that. This is, and what drives us to do these actions is our desires. Como tenemos el sentido de pensar que yo hago esto o yo hago lo otro, the last sentence. What drives us to do actions? Why we talk, walk, think, all these actions are driven by one thing, by our will. Que nos impulsa a hacer acciones, ¿no? Estas acciones son impulsadas por nuestra voluntad. So the actions we do with doership and by our will are what are called agamya. Las acciones hechas por la voluntad y el hacedor es lo que se llama agamya. Agamya is the first of 3 types of karma. Agamya es el primero de 3 tipos de karma. Because we do it with doership and with will, these actions have consequences. Como lo hacemos con voluntad y con sentido del hacedor, estas acciones tienen consecuencias. These consequences are what are called the fruit of the karma. Estas consecuencias son lo que se llama el fruto del karma. If we do
Fruit means it means the consequence of an action in the sense of the moral consequence. El fruto es lo que se llama la consecuencia de una acción en el sentido de, in the sense of, Moral consequence. en el sentido de consecuencia moral. If we do a bad action, an action that is going to be harmful to others, that is a bad act. That will bear a bad fruit. Si hacemos una acción mala que va a traer una mala consecuencia para alguien, eso conlleva un mal fruto. Some of the actions we do are good actions. They're actions because we try to help others or we care for others. Other actions are bad actions we do for our own sake. Y hay algunas acciones que son buenas y algunas acciones que traen, que las hacemos por nuestro propio bien. But many actions are morally neutral. They're neither particularly good nor particularly bad. Pero muchas acciones son moralmente neutras, ni son particularmente buenas ni particularmente malas. So the fruits of our actions, they're a good fruit, bad fruit, and morally neutral fruit. Entonces las acciones conllevan un fruto malo, frutos buenos y frutos neutrales. We cannot experience the fruit of our actions in this lifetime. No podemos experimentar el fruto de nuestras acciones en esta vida. But all of the fruit of all the actions that we do in each lifetime are added to a store. Pero el fruto de todas las acciones que hacemos en una vida son añadidas a un almacén. That store of the fruits of past actions that we haven't yet experienced are what are called sanchita. Y ese almacén de frutos de experiencias pasadas que todavía no hemos conocido se llama sanchita. Sanchita means a heap or a pile or a store. Una pila o algo amontonado. So at the beginning of each life, a certain destiny is allotted for us. Entonces, al principio de cada vida, un cierto destino es seleccionado para nosotros. That destiny is called prarabdha. Ese destino es el que se llama prarabdha. And the actions don't give fruit of their own accord. There has to be some power greater than them that decides which actions are to bear fruit when. Say that again, little by little. There must be some sentient power that is deciding which actions are to bear fruit when. Tiene que haber un poder sintiente que decide cuándo va a haber frutos. That sentient power is what is called God or Guru. Ese poder sintiente es lo que se llama Dios o Gurú. That is not actually other than that God is not actually other than ourselves. Ese Dios no es algo aparte de nosotros. God is actually our own real nature. Dios es en realidad nuestra naturaleza real. And our real nature doesn't actually do anything. Y nuestra naturaleza real en realidad no hace nada. Its nature is just being, not doing. Su naturaleza es simplemente ser, no hacer. But when we rise as ego, we seemingly separate ourselves from our real nature. Pero cuando surgimos como ego, parecemos separarnos de nuestra naturaleza real, aparentemente. We don't really we can never really separate ourselves from our real nature, but we seem to. We seem to be something other than what we actually are. Nunca nos podemos separar de nuestra verdadera naturaleza, pero sí parecemos hacerlo. Parecemos separarnos de eso que somos realmente. So we see the infinite love, which is our real nature, as something other than ourselves. Entonces buscamos ese amor infinito como algo aparte de nosotros. That we call God. A eso lo llamamos Dios. So God is nothing other than our own real nature, but our real nature seeming to be something other than ourselves.
Entonces Dios no es nada más que nuestra naturaleza real, pero aparentemente siendo otra cosa diferente de nosotros. In one paragraph in Nana, in Who Am I, Bhagavan talks about God. En un, párrafo de Nanyar, de quién soy yo, Bhagavan habla de Dios. And that is in the 15th paragraph. What he says is, just like the sun rises without any desire or intention or effort. En el párrafo 15. The sun rises without any desire, without any intention, and without any effort. Sí, el sol surge sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de deseo, al igual que el sol sale de esta manera, sin intención ni deseo. But in its presence, so many things happen on earth. The lotus will blossom. Pero en su presencia muchas cosas ocurrirán en la tierra. Las flores florecerán. Magnifying glass will emit fire. Un cristal por el que pasa la luz creará fuego. And living beings do all sorts of trees grow, plants flourish, animals get their food. Las plantas crecen, los árboles, los animales que obtienen su comida. This is all because all these things that are happening just because of the mere presence of the sun. Todas estas cosas ocurren solamente por la mera presencia del sol. And likewise, in the presence of a magnet, y de la misma manera, en la presencia de un imán, iron moves. Iron, if you have pieces of iron, they will be attracted to a magnet. El hierro se mueve en la presencia de un imán. The magnet isn't doing anything, but the iron is drawn towards it. El imán no hace nada, pero el hierro es atraído hacia él. In the same way, God is not actually doing anything. De la misma manera, Dios no está haciendo realmente nada. But by the power of his mere presence, pero por el poder de su mera presencia, everything is we engage in actions, and all the creation, sustenance, destruction of the universe, everything is happening in his mere presence. Nos involucramos en hacer cosas y todas las cosas ocurren solo en su mera presencia. So in our view, he seems to be doing all these things. Entonces, en nuestra visión, o para nosotros, él parece estar haciendo todo esto. But he's not actually doing anything. Pero en realidad no está haciendo nada. So in the same way, how the fruits of our karmas are allotted to us, how our prarabdha is chosen in each lifetime, is by God. Entonces, de la misma manera, el prarabdha o las cosas que vamos a vivir en la vida son elegidas por Dios. But God doesn't actually do anything. Pero Dios en realidad no hace nada. It's all happening by the power of his presence. Solamente ocurre por el poder de su presencia. Because his presence is his being. Porque su presencia es su ser. And his being is awareness. Y su ser es conciencia. And it is also love. Y también es amor. That is the very nature, our real nature is to love ourselves. Nuestra naturaleza real es amarnos a nosotros mismos. So the infinite love that we, as we actually are, have for ourselves. Entonces el infinito amor que lo que somos realmente tiene para nosotros is experienced by us as ego as the grace of God. Is experienced as ego, we experience the love which is our real nature, we experience it as the grace of God. Experimentamos el amor por nosotros mismos como la gracia de Dios. Because as our real nature, we want nothing other than just to be as we actually are. Porque en tanto que nuestra naturaleza real, lo único que queremos es ser. Because by being as we actually are, we are perfectly happy.
Porque siendo lo que somos, somos perfectamente felices. If we rise as ego, we become unhappy. Si surgimos como ego, nos volvemos infelices. So the nature of grace is to always draw us back to our real nature. Entonces, la naturaleza de la gracia es siempre hacernos volver hacia nuestra verdadera naturaleza. So it is that power of grace which decides which actions are to bear fruit when. Entonces, esa capacidad It is that power of grace, the power of love, that decides which actions are to bear fruit when. es el poder de la gracia, el del amor, el que nos hace conocer cuándo vamos a recibir acciones, cuándo y qué acciones. So what we call destiny or prarabdha, we can also call the will of God. Lo que llamamos destino o prarabdha también lo podríamos llamar la voluntad de Dios. Whatever we are destined to experience in this lifetime is for our spiritual good. Cualquier cosa que experimentemos en esta vida será para nuestro bien espiritual. We may not always understand how it is good for us, but we can be sure whatever is happening is happening only for good. No siempre entenderemos por qué lo es, pero cualquier cosa que ocurra siempre está ocurriendo para el bien. We have so many desires, and if we go to church or to mosque or to temple or to synagogue, we pray to God to fulfill all our desires. Tenemos tantos deseos, y si vamos al templo o a la iglesia y rezamos a Dios para que nos dé nuestros deseos. And we think that if God satisfies our desires, He's a kind God. Y pensamos que si Dios satisface nuestros deseos, es un Dios amable. And when our prayers aren't answered, we think God is being ungracious. Y cuando nuestras plegarias no son contestadas, pensamos que no tiene gracia. But Dios no tiene gracia. the truth is, God can never be ungracious because grace is His very nature. La verdad es que Dios no puede tener no piedad porque es su misma naturaleza, la piedad. God is love, Dios es amor, infinite love. amor infinito. So He can never do anything that is not good for us. Así que nunca puede hacer nada que no sea bueno para nosotros. But often we are not able to recognize how it is good for us. Pero a menudo no somos capaces de reconocer cómo es bueno para nosotros. If God were to give us everything we ask for, Si Dios nos diera cada cosa que le pedimos, everything we desire, cada cosa que deseamos, we would still not be satisfied tampoco estaríamos satisfechos. because our very nature as ego is to be dissatisfied. Porque nuestra naturaleza como ego es la de estar insatisfechos. So God sometimes may give us what we want, but sometimes He gives us what we don't want. Entonces puede que Dios nos dé algunas veces las cosas que queremos, pero también algunas cosas que no queremos. We all experience disease, old age, and death. Todos experimentamos la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. We don't like any of these things, but they're given to us for a purpose. A ninguno nos gusta ninguna de estas cosas, pero nos son dadas por un propósito. That is because God wants us to return, wants to bring us back to our real nature. Es porque Dios quiere que volvamos a nuestra verdadera naturaleza. And because what obstructs us returning to our real nature is our desires and attachments. Y porque lo que nos obstruye de nuestra naturaleza real son nuestros deseos y apegos. The purpose of all that God does in terms of allotting the fruit of giving us our prarabdha is to make us, is to slowly wean us away from our desires and attachments. Can you repeat that again, Michael? The purpose of everything that is given to us, everything that we experience in this life,
is to help us wean our mind away from its desires and attachments, to make us slowly give up our desires and attachments. Y el propósito de todo lo que nos es dado en la vida es para que abandonemos lentamente esos apegos y deseos que tenemos. Generally, people, when they see all the suffering in the world, the disease, the wars, the famines, and so many terrible sufferings people undergo in this life, they think, how can God be kind if he allows all these things to happen? A menudo cuando vemos todas las guerras, el hambre, el sufrimiento que vemos en el mundo, pensamos que cómo es posible que Dios permita todo esto. But all these things are all part of a bigger plan to help us to give up our desires and attachments. Pero todas estas cosas son parte de un plan más grande para que nos deshagamos de nuestros apegos y deseos. So the fruits of our actions are given to us as our prarabdha in such a way that will be most beneficial for our spiritual progress. Entonces los frutos de nuestras acciones en forma de prarabdha nos son dadas. The last sentence, Michael? Good for us in such a way that will be most favorable for our spiritual development, most conducive to our spiritual development. Estos frutos nos serán dados de manera que sean lo mejor posible para nuestro desarrollo espiritual o progreso espiritual. So each lifetime we have a certain amount of maybe 70 years, 80 years, some lifetimes maybe only 10 years or 5 years, but we've got a certain amount of fruit that we are to experience in that lifetime. Dependiendo de la vida, algunas suelen durar 70, 80 años, algunas puede que duren 10, pero todas tienen un fruto que experimentar en esa vida. But in each lifetime, supposing our lifetime is this present lifetime is allotted for 70 years, in those 70 years, we can only experience a certain amount of, there's a limit to the number of what we can experience within these 70 years. Si tenemos una vida por ejemplo, como esta de 70 años, pues hay una cantidad limitada de cosas que podemos experimentar en esa vida. So we experience 70 years worth of the fruit of our past karmas. Entonces experimentamos we exhaust or experience, we consume 70 years worth of the fruit of our past karmas. Entonces consumimos unos 70 años del fruto de karmas pasados. But in each lifetime, we desire to experience so many things, so many more things than we actually experience. Pero en cada vida también hay el deseo de experimentar muchas más cosas de las que experimentamos. So in those 70 years, we may exhaust 70 years worth of fruit. Entonces podemos consumir en esos 70 años unos 70 años de fruto. But our desires and our actions make us accumulate maybe 700 years worth of fruit. Pero quizás nuestros deseos y nuestras acciones nos hacen acumular 700. Just an example, I say. 700 años de frutos. That is, the point is, we always have more desires than what we're able to experience. Lo que quiero decir es que siempre tenemos más deseos de los que somos capaces de experimentar. So as a general rule, in each life, we create more fresh fruit when we consume the old fruit. Entonces, en cada vida producimos más frutos nuevos de los que consumimos de vidas pasadas. So our sanchita, the store of our past karmas, is not getting less. It's always getting more and more and more. Entonces, el sanchita o el almacén de los karmas pasados no va a menos, sino que va a más. So some people say that in order to attain moksha, we have to exhaust all the fruits of our past karmas. Entonces, alguna gente dice que para adquirir la liberación, moksha, tenemos que quemar o consumir el fruto de todos los karmas. If that were the case, we would never attain moksha.
Si así fuera el caso, nunca alcanzaríamos moksha, liberación. Because we can never exhaust the fruit of all our past karmas. Porque nunca podemos consumir el fruto de todos nuestros karmas pasados. Because inevitably we are creating more fresh karma as we exhaust the old karma. Porque inevitablemente creamos más karma nuevo, fresco, del que consumimos de las vidas pasadas. Bhagavan expresses this in a particular way in verse 2 of Upadesha Undiyana. Bhagavan lo expresa de esta manera en el verso 2 de Upadesha Undiyana. That is the 30 verses. Los 30 versos. That is, he says, though the fruit of action gets exhausted, that is, though the fruit of action is consumed, aunque el fruto de la acción es consumido, that is when we experience something which is the fruit of a past action, that fruit has then been consumed, but it remains as a seed. Permanece como una semilla. Just like if you have an apple, for example, or a grape, you eat the grape, but the seed remains, and it'll grow into more vines. Es como tener una manzana, una uva, que tiene las semillas, tú las comes, pero luego las semillas siguen ahí, entonces pueden crecer de nuevo. Those seeds are the liking to do the same type of actions again. Esas semillas son el gusto por hacer las mismas acciones de nuevo, por repetirlas. That is when we do actions, we not only accumulate fruit, we also strengthen the desires with which we do those actions. Entonces, cuando hacemos acciones, can you say that again? We also strengthen the desire with which we do those actions. También reforzamos el deseo con el que hacemos esas acciones. I think last time I gave the example of chocolate. Creo que la última vez di el ejemplo del chocolate. If we like to eat chocolate, si nos gusta comer chocolate, every time we eat chocolate, we are not getting rid of the desire, we're only feeding the desire. Cada vez que comemos chocolate no nos estamos librando del deseo, lo estamos alimentando. So the more chocolate we eat, the more we have desire to eat chocolate. Entonces, mientras más chocolate comamos, más deseo tendremos de comerlo. If we want to get rid of the desire for chocolate, first we have to stop eating the chocolate. Si queremos librarnos del deseo del chocolate, primero tenemos que dejar de comer chocolate. If we give up eating chocolate, slowly, because we're not feeding it, the desire will subside. Say that again. If we give up eating chocolate, slowly, chocolate, the desire for it will subside. Sí, muy lentamente, el deseo por él se desaparecerá. So what Bhagavan says in that verse 2 is, though we experience the fruit of our past karmas, lo que dice Bhagavan es que aunque experimentamos el fruto de nuestro karma pasado, those karmas are leaving seeds. Esos karmas están dejando semillas. Those seeds are the vasanas, the desire to do the same thing again and again, to experience the same thing again and again. Esas semillas son las vasanas, que son el deseo de experimentar la misma cosa una y otra vez. Therefore, Bhagavan says, the nature of action is to immerse us in the great ocean of action. The nature of any action is to immerse us in the ocean of action. La naturaleza de cualquier acción es introducirnos más en el océano de la acción. So doing karmas are self-perpetuating. Entonces el karma se perpetúa a sí mismo. So by doing karma, we cannot get liberation. By doing karma. By doing any karma, we cannot get liberation. Haciendo cualquier karma no podemos obtener la liberación. However, Bhagavan says in the third verse, if we do action without desire for the fruit and for the love of God, such actions will purify our mind. Sin embargo, Bhagavan dice que si hacemos la acción
sin deseo por el fruto, sino por el amor de Dios, the last thing, if we do them without desire for the fruit, but only for the love of God, it will purify our mind. purificará nuestra mente si lo hacemos por el amor de Dios y no por el fruto de la acción, And thereby show us the way to liberation. y por tanto nos enseñará el camino de la liberación. What he means by purify the mind, it will weaken our desires. Con purificar nuestra mente lo que quiere decir es debilitar nuestros deseos. But what is actually purifying the mind is not the action itself. Pero lo que es en realidad purificar la mente no es la acción misma. It's the love with which we do it, right? Because we do it for the love of God rather than for the love of what we hope to gain from it. Es el amor con el que lo hacemos, el amor por Dios, no de lo que podemos obtener por eso. We are slowly replacing our love for material pleasures with love for God. Reemplazamos el gusto por las cosas materiales por el de Dios. And the more we love God, the more we will be willing to surrender ourselves to Him. Y mientras más amemos a Dios, más seremos capaces de rendirnos a Él. But so long as we think God is something other than ourselves, we can never surrender ourselves fully. Mientras pensemos que Dios es algo aparte de nosotros, nunca nos podremos rendir completamente. Because God seems to be separate from ourselves only when we raise His ego. Porque Dios parece estar separado de nosotros solo cuando surgimos como ego. So in order to surrender ourselves completely, we need to understand that God is our own real nature. Entonces, para rendirnos totalmente, necesitamos comprender que Dios es nuestra naturaleza real. Once we understand that God is our real nature, how do we meditate on God? Una vez que sabemos que Dios es nuestra naturaleza real, ¿cómo meditamos en Dios? Obviously, meditating on ourselves is the way to meditate on God. Obviamente, meditar en nosotros mismos es meditar en Dios. So, meditating on ourselves is another way of describing self-investigation. Entonces, meditar en nosotros mismos es otra manera de describir la autoinvestigación. By turning our attention back to ourselves, we are meditating on God. Girando la atención hacia nosotros, estamos meditando en Dios. And we are also surrendering our ego to God. Y también estamos rindiendo nuestro ego a Dios. Because the ego rises by attending to things other than itself. Porque el ego surge atendiendo a cosas diferentes de sí mismo. That is what Bhagavan describes as grasping form. Eso es lo que Bhagavan describe como aferrarse o agarrar formas. In verse 25 of Uliranabdu, he says, grasping form, it comes into existence. Grasping form, it stands. Grasping and feeding on forms, it flourishes. En el verso One form, it grasps another form. Such is the nature of this formless phantom ego. En el verso 25 de Uladon Arpadu, can we go through that again, Michael? Sorry, grasping form, it rises. Agarrando una forma surge. It rises or it comes into existence. Y sale a la existencia. Grasping form, it stands. Agarrándose a la forma, permanece. Grasping and feeding on forms, it flourishes. Agarrándose y alimentándose de la forma, florece. Leaving one form, it grasps another form. Deja una cosa y se aferra a otra. So this is the nature of the ego. It's always grasping things. What he means by grasping form, obviously he said ego is a formless phantom, so it hasn't got any arms or hands to grasp things. Lo que quiere decir, él se refiere al ego como un fantasma sin forma. Entonces, lo que se refiere con aferrarse o agarrarse a una forma. So how does ego grasp things? ¿Cómo el ego se agarra a las formas? It grasps in its awareness.
las agarra en su conciencia. In other words, by attending to things other than itself, the ego comes into existence and flourishes. Entonces, atendiendo a cosas diferentes de sí mismo, el ego viene a la asistencia y florece. Therefore, he says in the same verse, if sought, it takes flight. Por lo tanto, dice en el mismo verso, si es resuelto o es visto, desaparece. That is, so long as the ego is attending to anything other than itself, it seems to exist. Es decir, que mientras el ego está atendiendo a cosas diferentes de sí mismo, existe, Because it's grasping form. porque está agarrando o aferrándose a una forma. But when it tries to attend to itself, there's no form to grasp. Pero cuando se atiende a sí mismo, no hay ninguna forma a la que agarrarse, Because it's a formless phantom. porque es un fantasma sin forma. If you try to catch a formless phantom, what will happen? Si intentas atrapar o agarrar un fantasma sin forma, ¿qué va a ocurrir? You'll fall down because there's nothing to hold on to. Te caerás porque no hay nada a lo que agarrarse. So likewise, when the ego tries to grasp itself, when it tries to turn its attention back on itself, it subsides. De la misma manera, cuando el ego intenta aferrarse a sí mismo, desaparece. Therefore, this self-investigation is the means to surrender ourselves. Por lo tanto, la autoinvestigación es el medio por el que rendirse. So in order to surrender ourselves completely to God, we have to turn our attention back within. Por eso, para rendirnos totalmente a Dios, tenemos que volver la atención hacia nosotros. So long as we are facing outwards, Mientras estemos mirando hacia afuera, we're engaging in action. nos involucramos en la acción. Because when we attend to something other than ourselves, our attention moves away from ourselves towards that other thing. Porque cuando atendemos a cualquier cosa, nuestra atención se mueve de nosotros mismos hacia esa otra cosa. That movement of our attention is an action. Ese movimiento de nuestra atención es una acción. But when we turn our attention back to ourselves, Pero cuando volvemos la atención hacia nosotros, our attention isn't moving anywhere, it's just resting in its source. la atención no se mueve a ningún lado, está descansando en su fuente. So self-investigation or self-attentiveness Entonces, la atención de uno mismo is not an action, but a state of just being. no es una acción, sino un estado de solo ser. That is what Bhagavan called just being, summa irapadu. Eso es lo que Bhagavan llama solo simplemente ser. So, so long as we are facing outwards, we are engaging in action by mind, speech, and body. Mientras miremos hacia afuera, nos involucramos en la acción a través de la mente, el discurso y el cuerpo. And obviously, we are doing so with a sense of doership. Y, por supuesto, lo haremos a través del sentido del hacedor. So, how to give up this sense of doership? Entonces, ¿cómo abandonar este sentido del hacedor? We have to stop doing actions. Tenemos que dejar de hacer acciones. And how to stop doing action? ¿Y cómo parar de hacer acciones? We have to stop facing outwards. Tenemos que dejar de mirar hacia afuera. And how to stop facing outwards? ¿Y cómo dejar de mirar hacia afuera? Face inwards. Mirar hacia adentro. So it is only by turning our attention back to ourselves that we can get rid of the ego, whose very nature is the sense of doership. Es solo volviendo la atención hacia nosotros mismos que podemos abandonar el ego que tiene el sentido del hacedor. Su naturaleza es ser el hacedor. The very nature of the ego is to have sense of doership. La naturaleza misma del ego es ser el hacedor. The very nature of ego is to have desire. La naturaleza misma del ego es tener deseo. So if we want to get rid of both doership and desire, there is only one way. Entonces, si nos queremos deshacer de los dos, de tener deseo y de sentido de hacedor, solo hay una forma. We have to get rid of the ego.
Tenemos que librarnos del ego, deshacernos del ego. So in order to get rid of the ego, we have to surrender it back to God. Para librarnos del ego tenemos que rendirlo de nuevo a Dios. But how to surrender it back to God? Pero ¿cómo rendirlo a Dios? We can do it only by turning our attention within. Solo podemos hacerlo volviendo nuestra atención hacia adentro. So the path of self-investigation and self-surrender, but Bhagavan has taught us, Entonces el camino de la autoinvestigación y de la rendición que Bhagavan nos ha enseñado is the solution to all problems. es la solución a todos los problemas. Because the root of all problems is ego. Porque la raíz de todos los problemas es el ego. So long as there is ego, there is sense of doership, there is dissatisfaction, there is desire. Mientras haya ego, hay hacedor, hay insatisfacción, hay deseo. So we cannot overcome any of these things without getting rid of ego. No podemos superar ninguna de estas cosas sin deshacernos del ego. When we get rid of ego, all problems are solved. Cuando nos deshacemos del ego, todos los problemas se solucionan. So what Bhagavan has given us is the perfect solution. Entonces lo que Bhagavan nos dio es la solución perfecta. It's the only solution. Es la única solución. And it's also when we understand Bhagavan's teachings, when we understand all these different aspects of Bhagavan's teachings, it all ties together. Y cuando entendemos todos estos aspectos de la enseñanza de Bhagavan, todos encajan. Bhagavan's teachings are perfectly coherent. La enseñanza de Bhagavan es perfectamente coherente And very, very logical. y muy lógica. So if we understand Bhagavan's teachings, we will understand very clearly there is no other way except self-investigation and self-surrender. Entonces, si entendemos bien las enseñanzas de Bhagavan, no hay otro camino más que la rendición y la autoinvestigación. Though we talk of them as two things, self-investigation and self-surrender, Y aunque hablamos de ellas como dos cosas diferentes, la rendición de uno y la autoinvestigación, they are actually one and the same. en realidad son lo mismo, la misma cosa. That is, we can begin giving up trying to give up our desires and attachments. Es decir, podemos empezar a dejar nuestros apegos y deseos. To the extent we give up our desires and attachment, to that extent we are surrendering ourselves. Y en la medida en que lo hagamos, nos estaremos rindiendo. But what we are surrendering is not I, but mine. Pero lo que estamos rindiendo no es yo, sino la mente. My desires we're surrendering. Mis deseos. But so long as there is an I, we cannot get rid of desires entirely. Entonces, mientras haya un yo, no podemos rendir nuestros deseos totalmente. So self-surrender can only be complete when we give up the I that is trying to surrender. Entonces, la rendición de uno no será completa hasta que no rindamos el yo que está intentando rendirse. And how to give up that I? ¿Y cómo abandonar ese yo? Only by self-investigation. Solo a través de la autoinvestigación. So self-surrender leads to self-investigation. Entonces, la rendición de uno lleva a la autoinvestigación. Self-investigation is the culmination of self-surrender. La autoinvestigación es la culminación de la rendición. Self-surrender can be completed only by self-investigation. La rendición de uno solamente puede ser completada con la autoinvestigación. So, ultimately they are one and the same path. Entonces, en último término, son el mismo camino. Self-investigation is like the main river. La autoinvestigación es como el río principal. And self-surrender is like the tributary that leads to that river. Y la rendición es como el tributario que llega hasta ese río. And once it joins that river, the two rivers are one and the same. Y una vez que llega hasta él y se une, los dos son el mismo río. So, but
that analogy of two rivers joining is not perfect because we cannot even begin to investigate ourselves. To the extent we investigate ourselves, we are surrendering ourselves. Pero esa analogía que uso de los dos ríos no es exactamente precisa. Why is it not precise, the analogy? We cannot begin to investigate ourselves without surrendering ourselves. Porque no podemos autoinvestigarnos sin rendirnos a nosotros mismos. So it's not like two rivers coming and joining. The river, it's like one river is of surrender. We're surrendering our desires and everything. Ultimately, we reach a point where we can't surrender anything more because the I is remaining. The ego is remaining. So, can you explain it again? We can give up all our desires, all our attachments, or not all of them, but we can try to be giving up our desires, our attachments, our comforts, our conveniences, everything we can try and give up. Podemos intentar rendir nuestros deseos en la medida en que podamos, nuestros apegos. But we reach a point where we understand we cannot give up these things completely without giving up the ego. Pero llegamos a un momento en el que nos damos cuenta de que no podemos soltar todas estas cosas sin soltar el ego. So it is like the river is flowing down the mountain. That is the beginning stages of self-surrender. Entonces, las etapas principales de la rendición es como el río bajando desde la montaña. But finally it reaches the plain and it begins to flow as a big majestic river. Pero cuando alcanza la llanura y fluye como un gran majestuoso río. That big majestic river is the river of self-investigation. Ese río grande y majestuoso es como la autoinvestigación. So only through self-investigation can self-surrender become complete. Solo a través de la investigación puede la rendición de uno mismo ser completa. That is the only way for the river water flowing down the mountain to reach the ocean. It has to merge into the grand river of self-investigation. Esa es la única manera. El río que nace, que cae de la montaña primero, tiene que unirse al gran río majestuoso para llegar al mar. So when it reaches that point, self-investigation and self-surrender are inseparable. Entonces, cuando alcanza ese punto, las dos cosas, la rendición de uno y la autoinvestigación, son inseparables. They're one and the same path. Son el mismo camino. I hope I explained that clearly. Espero haber explicado eso claramente. If not, please question me. Si no, cuestionadme. So, actually, though we had decided that I was going to talk about doership, I didn't actually talk a lot about doership because doership is actually quite a simple issue. So long as we experience ourselves as a body and mind, the actions of that body and mind are actions done by us. We have that sense of doership. Bueno, Michael explica que al final, aunque acordamos hablar del hacedor, al final no ha hablado tanto de él porque es una cuestión, es un asunto que no requiere demasiada explicación. Can you explain the reason why isn't that a big issue or a complicated issue? It isn't something that we can say a lot about because it's a very simple matter. No es algo de lo que podamos decir mucho, de lo que podamos hablar mucho porque es un asunto sencillo. The nature of ego is to experience itself as a body and mind. La naturaleza del ego es experimentarse como el cuerpo y la mente. So it experiences whatever actions are done by that body and mind as actions done by me. Entonces experimenta cualquier acción hecha por ese cuerpo y esa mente como una acción experimentada por mí. So how to get rid of doership? The only way is to get rid of the ego. Entonces, ¿cómo librarse del hacedor? La única manera es librarse o deshacerse del ego. Because it is the ego alone but experiences itself as I am this body, I am this mind. Porque es solo el ego el que se experimenta a sí mismo como soy este cuerpo o soy esta mente. I am doing, I am thinking, I am talking.
estoy haciendo, estoy pensando, estoy hablando. Who is that I? ¿Quién es ese yo? It is ego. Es el ego. So all of Bhagavan's teachings are centered around this ego. The whole problem is ego. Entonces, la enseñanza de Bhagavan están centradas alrededor de este ego. Todo es el ego. Whether we talk about desire, Ya hablemos de deseo, or whether we talk about doership, o de hacedor, or whether we talk about any other problem, o ya hablemos de cualquier otro problema. whose problem is it? El problema de quién es. Who has desire? ¿Quién tiene deseo? Who has attachment? ¿Quién tiene apego? Who acts with doership? ¿Quién actúa con sentido de hacedor? It is all only ego. Todo es el ego. So get rid of ego and you get rid of all these problems. Entonces, si te deshaces del ego, te deshaces de todos estos problemas. Or if you hold on to ego, you hold on to all these problems. O si te aferras al ego, te aferras a todos estos problemas. So how to get rid of ego? The only way is to investigate ourselves and thereby surrender ourselves. Entonces, ¿cómo librarse del ego? La única manera es autoinvestigarse a sí mismo y con la rendición. Muy bien, Michael. Right. Thank you very much for your effort to explain all. After some time, you may get bored of listening to me because Bhagavan's teachings are very, very simple. Whatever we talk about, ultimately we're talking about the same thing. Puede que os aburráis de mí porque siempre hablo de las mismas cosas, pero las enseñanzas de Bhagavan en realidad son muy simples y siempre habla de la misma cosa. But if we are attracted to Bhagavan's teachings, we are like a moth that is attracted to a candle flame. Pero si nos atraen las enseñanzas de Bhagavan, es como una... I forgot the word in Spanish. Moth. Sí, moth, yeah, I forgot the word in Spanish. I forgot. Moth. Sí, moth. Es como un insecto que va y muere En la tela. Sí, que va a la luz y allí muere. La polilla. Una polilla, eso es. Gracias. Yeah. Gracias. So now we've been attracted to this candle flame. Ahora estamos siendo atraídos por esta luz, de este fuego, de esta vela. We will fly round and round and round it. Estamos volando alrededor de ella. We cannot escape from it. No podemos escapar de ella. And sooner or later, we'll fly a little bit too close to it. Y tarde o temprano volaremos y nos aproximaremos muy cerca a ella. And then Y luego... Adiós. Muy bien. Okay. We begin with the questions. Right, yes. Well, in the first time, if you can translate me, in first place, we have a question for one of the followers of our channel. Tenemos una pregunta de uno de los seguidores del canal. And I pass to Carlos to make there are two questions. We make now one. Okay. Haremos una primera pregunta y después haremos una segunda. Okay, this is the first question. Sí. Si bien de María Gabriela. Y the question goes like this. Although our consciousness of the three states is clear, waking state, dreams, and deep sleep, how come that we are not aware of ourselves between lives? Or rather, what prevents us from being conscious of our existence between lives? Actually, well, firstly, awareness is our very nature. So we are never not aware. Bueno, en primer lugar, la consciencia es nuestra naturaleza real, entonces nunca somos no conscientes. And there are actually, as ego, there are only two states. Y como ego, en realidad solamente hay dos estados. One state is the state where we're aware of phenomena.
Uno es en el que somos conscientes de los fenómenos. Any state in which we're aware of phenomena is a dream. Cualquier estado en el que seamos conscientes de los fenómenos es un sueño. So even this state that now seems to be waking is just another dream. E incluso ahora este estado, que parece ser el estado de vigilia, también es un sueño. That is one state. Ese es un estado. The other state is sleep. El otro estado es el sueño, con sueños. In sleep, we are not aware of any phenomena. En el sueño no somos conscientes de ningún fenómeno. So when the life of one body comes to an end, that is like the ending of a dream. Entonces, cuando la vida de un cuerpo llega a su fin, eso es como el final de un sueño. When a dream comes to an end, there are one of two possibilities. Cuando el sueño llega a su fin, hay dos posibilidades. Either we subside in sleep for a while, O volvemos al sueño por un momento, or we begin to dream another dream. o empezamos a soñar otro sueño. So when this body dies, that is just the ending of this dream. Entonces, cuando este cuerpo muere, ese es el final de este sueño. So very probably because if we will be tired, we will probably subside in sleep for a while. Entonces, probablemente si estamos cansados, vamos a entrar en el sueño durante un momento. But because we still have so many desires and attachments, Pero como todavía tenemos tantos apegos y deseos, we will begin to dream again. volveremos a soñar de nuevo. That new dream, sometimes we may dream some sort of intermediate dreams, but sooner or later we'll start a big dream. Los sueños, hay sueños intermedios, pero tarde o temprano empezará un gran sueño. That big dream is what is called another life. Ese gran sueño es lo que se llama otra vida. And so the story goes on. So long as there is ego, we are just oscillating between states of dream and states of sleep. Entonces, en tanto que egos, estaremos oscilando entre estados de sueño o estados de... oscillating between states of dream and states of sleep. Entre estados de sueños y de estados de sueño profundo. These are the only two possible states. Either we're aware of phenomena or we're not aware of phenomena. Esos son los dos posibles estados. O somos conscientes de fenómenos o no somos conscientes de fenómenos. Whenever we're aware of phenomena, we're aware of ourselves as a person. Siempre que somos conscientes de fenómenos, somos conscientes de nosotros como una persona. In other words, we have risen as ego. Es decir, que hemos surgido como un ego. When we're not aware of phenomena, there's no person, no ego, nothing. Cuando no somos conscientes de fenómenos, no hay ego, no hay persona, no hay nada. Why we subside in sleep? Because of tiredness. ¿Por qué caemos en el sueño? Por el cansancio. Why we rise again and dream? ¿Por qué surgimos de nuevo y soñamos? Because of our desires and attachments. Por nuestros deseos y apegos. So this will go on and on and on until we cut the root. Entonces esto continuará y seguirá continuando hasta que cortemos la raíz. The root is nothing but ourself, this ego. La raíz no es otra cosa que nosotros como ego. Because it is only the ego that is aware of phenomena. Porque es solo el ego que es consciente de los fenómenos. So once we cut this root, once we eradicate this ego, what then remains? Entonces, una vez que cortamos esta raíz, que erradicamos este ego, lo que permanece is sleep. Es sueño. But not the temporary sleep that we experience every night. Pero no el sueño temporal que experimentamos cada noche, But eternal sleep. sino sueño eterno. And the sleep we experience at night, from the perspective of the ego in waking or dream, that state seems like a state of darkness. El sueño que experimentamos cada noche desde la perspectiva del ego es experimentado como una oscuridad. But the real sleep, the sleep that
what sleep actually is a state of pure light. Pero lo que el sueño verdaderamente es, el puro sueño, es un estado de luz. That is the light of pure self-awareness. Es la luz de la propia conciencia de uno mismo. Infinite Sat Chit Ananda. Infinito, Sat Chit Ananda. Being, awareness, happiness. Ser, conciencia, felicidad. And infinite love. Y amor infinito. That is the real sleep. That is our real nature. Ese es el verdadero sueño. Esa es nuestra naturaleza verdadera. That is what we actually are even now. Eso es lo que somos realmente incluso ahora mismo. But because we have risen as ego, we seem to be something other than that. Pero como hemos surgido como el ego, parecemos ser otra cosa aparte de eso. So we just have to get rid of this ego. Entonces solo tenemos que deshacernos de este ego. And then we will enjoy the eternal sleep. And that eternal sleep is also eternal waking. Entonces disfrutaremos de ese sueño eterno, que aparte es el estado despierto eterno. That is, we will be eternally awake to our real nature. Entonces estaremos eternamente despiertos a nuestra verdadera naturaleza. And asleep to everything else. Y asleep. Asleep to everything else, unaware of anything else. Inconscientes o dormidos frente a todo lo demás. That is why it is sometimes called Jagrat Shushupti, which means waking sleep. Por eso a veces tiene este nombre que se llama sueño despierto. Jagrat. It's not waking like this waking, and it's not sleep like what we normally, how we normally view sleep. No es despierto como entendemos despierto, ni es sueño como entendemos el sueño tampoco. Does that answer the question? Okay. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, thank you very much, Michael. Muy bien, pues quien queráis participar ahora, no tenéis nada más que levantar la mano, tenéis una opción en vuestro panel para poder indicar que queréis participar y hacer una pregunta, y es la opción de levantar la mano. Así que esperamos que podáis indicarlo, o podéis poner en el chat, si queréis, podéis escribir en el chat que queréis hacer una pregunta. Quizás sea esto más fácil, con que pongáis en el chat quiero hacer una pregunta, y así os damos paso abriendo el micrófono, porque hemos silenciado algunos de vuestros micrófonos para que no hubiera ningún ruido. Así que es vuestra oportunidad de poder formular una pregunta. Juan Jesús, muy bien. Pues voy a quitar... Ah, ya estás ahí. Ok. Sí, ¿qué tal a todos? Hola, Juan Jesús. Hola. Quería preguntar simplemente si no deberíamos retirar incluso la atención a la propia idea de karma, porque en el fondo esto solo genera movimiento mental hacia el pasado, ¿no? Yeah, the question is if we shouldn't cultivate the attention on the concept of karma, because ¿por qué, Juan Jesús? ¿Por qué? Porque esto solo genera un movimiento mental hacia el pasado, en busca de una, digamos, primera acción que tiene una consecuencia, que después genera otra acción, que tiene otra consecuencia, ¿no? Y eso se pierde en el infinito. Y en ese sentido también quería preguntar, en este sueño del karma, ¿dónde aparece la primera acción desencadenante de todo el proceso de karma? Perdón, volvemos a la primera. La primera no deberíamos retirar la atención a la propia idea de karma, en tanto que es una idea, es un sueño, ¿sabes? Y solo genera más pensamiento. Movimientos mentales al pasado. Sí. First question is if we shouldn't think on the idea of karma because that generates mental images on past lives. If that is... Yeah, it is. Bhagavan has just taught us some basic principles about karma, which are useful to us, but we don't have to think too much about it. We need to understand the basic principles. One of the important things Bhagavan has taught us
Sorry, Michael, a bit slower. sorry. No, okay. I'll say again slowly. Yeah. We shouldn't think too much about karma. No deberíamos pensar demasiado en el karma. Bhagavan has taught us certain principles about karma. Bhagavan nos ha enseñado algunos principios sobre el karma. If we understand those principles, that will be very helpful to us. Si entendemos esos principios, eso nos será muy útil. One of those principles is that whatever we are going to experience in this lifetime is already determined. Uno de esos principios es que cualquier cosa que vayamos a experimentar en esta vida ya está determinado. We cannot change in one iota of what we are destined to experience. No podemos cambiar la menor cosa de eso que va a ser experimentado. However, we are free. What we are to experience is already predetermined, cannot be changed. Lo que vamos a experimentar ya está predeterminado, no podemos cambiarlo. But we are free. Pero somos libres. We are free to want to change it. Somos libres de querer cambiarlo. We are free to try to change it. Somos libres de intentar cambiarlo. But by wanting to change it or trying to change it, we are just creating fresh karma. Pero queriendo cambiarlo, intentando cambiarlo, estamos creando nuevo karma. So trying to change it is not going to be of any benefit to us. Entonces, intentar cambiarlo no va a ser de ningún beneficio para nosotros. So rather than trying to change what we are going to experience, what we need to change is our desires. Entonces, más que intentar cambiar lo que va a ocurrir, es intentar cambiar nuestros deseos. Because our desires are what drive us to try to change it. Porque son nuestros deseos los que nos impulsan a querer cambiarlo. To try to experience what we are not destined to experience. Intentar experimentar lo que no estamos destinados a experimentar. And to avoid experiencing what we are destined to experience. Y evitar las experiencias, avoid experiences que estamos destinados a experimentar. So long as we try to experience what we are not destined to experience, mientras queramos experimentar lo que no estamos destinados a experimentar, or to avoid what we are destined to experience, o evitar lo que estamos destinados a experimentar, we are going to be dissatisfied. Estaremos insatisfechos. We're going to be frustrated. Y frustrados. If we want to be at least to some extent happy here and now, queremos ser felices en alguna medida aquí ahora, the first thing is to give up our desires, our attachments, our likes and dislikes. Lo primero es soltar nuestros deseos, nuestros apegos, el gusto por nuestras cosas o el disgusto por otras. To accept that whatever happens, happens by the sweet will of Bhagavan. Aceptar que lo que pasa, pasa por la voluntad, por la dulce voluntad de Bhagavan. For our own good. Para nuestro bien. And if once we accept that, then it is very much easier for us to turn within. Una vez que aceptemos eso, si aceptamos eso, es mucho más fácil para nosotros girar la atención hacia adentro. To investigate who has all these desires. Para investigar quién es el que tiene todos estos deseos. Who is dissatisfied? ¿Quién está insatisfecho? Who is unhappy with what is now being experienced? ¿Quién es infeliz con lo que ahora se está experimentando? So long as we have very strong desires and attachments, we cannot even begin to turn within. Mientras tengamos muchos fuertes apegos y deseos, no podremos empezar a volvernos hacia nosotros. So we have to give up our desires and attachments to a considerable extent. Entonces tenemos que soltar nuestros apegos y deseos en una medida considerable. Even to begin on this path. Incluso al empezar en este camino. But if we understand what Bhagavan has taught us about karma, once we understand we can't change anything, pero si entendemos lo que Bhagavan quiere decir con el karma,
the urge to try and change it, the desire to try and change it will subside. El deseo de querer cambiarlo se desaparecerá. And it'll be very much easier for us to turn within. Será mucho más fácil para nosotros girarnos o volvernos hacia adentro. All that Bhagavan has taught us has only one aim: Todo lo que Bhagavan nos ha enseñado tiene un objetivo: to motivate us to turn within. motivarnos a volvernos hacia adentro. So what he taught us about karma is only for that purpose. Entonces, lo que nos enseñó sobre el karma es solamente en relación con este propósito. So if we understand these basic principles, that's all that we need to understand. Entonces, si entendemos estos principios básicos, eso es lo único que necesitamos comprender. We don't have to go on thinking about it endlessly, No tenemos que ir pensando en ellos incesantemente, because the karma is something other than ourselves. porque el karma es otra cosa diferente de nosotros. We are the one who seems to be doing karma. Nosotros somos los que parecemos estar haciendo karma. So who is this I who rises feeling I am doing this? Entonces, ¿quién es este yo que surge, que dice yo estoy haciendo esto? In that way, we have to turn our attention away from the actions En ese sentido, tenemos que retirar nuestra atención de los actos by turning it back to the actor, ourself, the doer. y volviéndola hacia nosotros mismos, hacia el actor, el hacedor. So who is the one doer? Who is the one who's doing all these actions? ¿Quién es, That's what we need to investigate. ¿Quién es ese hacedor, ese que hace todos nuestros actos? Eso es lo que tenemos que investigar. Does that answer the question adequately? ¿Te responde adecuadamente la pregunta? Sí, supongo que la tendré que volver a escuchar, pero sí, de todas maneras, quería preguntar Sorry, I think we will have to think again on that. But yes. Quería preguntar qué define exactamente lo que es un deseo, porque cómo distingo entre un deseo y querer algo de orden práctico. Es decir... Okay. Vale. Okay, the question is like how to distinguish or how to define desire. What is desire and what is a practical desire? Wanting anything other than ourselves is a desire. Querer cualquier cosa aparte de nosotros mismos es un deseo. But some desires are more harmful than others. Pero algunos deseos son más perjudiciales que otros. So we first have to identify the more harmful actions, the actions that are more strongly pulling our mind outwards. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son las acciones más perjudiciales que empujan nuestra mente hacia afuera. Sorry, I mean, we have to first identify the desires which are stronger, which are pulling our mind out more strongly. Primero, tenemos que identificar los deseos que empujan nuestra mente con más fuerza hacia afuera. These are the first desires that we have to get rid of, the stronger ones. Estos son los primeros deseos de los que tenemos que deshacernos, los más fuertes. Some desires are relatively harmless. Algunos deseos son relativamente poco perjudiciales. For example, I can give an example. Puedo dar un ejemplo. Today, I've been writing an article recently, and one of the things I was writing about today, some people, Bhagavan has said, but we should, but one of the best helps for Atma-vichara is to eat sattvic food. Por ejemplo, estaba escribiendo un artículo hoy y en el artículo decía Bhagavan que una de las ayudas, una de las mejores ayudas es comer comida sátvica. But sattvika food means food that is conducive to a calm and peaceful state of mind. Comida sátvica es un tipo de comida que es que te lleva a calmar la mente. Many things that we consume or that we potentially consume have a different effect on the mind. They can either make muchas de las cosas que consumimos tienen un efecto diferente en la mente. They can either make the mind very restless and active.
pueden por hacerla muy inquieta y muy activa. Such foods are called rajasic foods. Estas comidas son llamadas, ¿cómo? Rajasic. Rajas, Rajasika. comidas rajásicas. And other things make the mind very dull. Y otras vuelven a la mente muy apagada. Those are called tamasic foods. Comidas tamásicas. Yes. So we want to avoid things that will make the mind restless or make it dull. Entonces queremos evitar las comidas que vuelven a la mente o muy apagada o muy inquieta. If we already have a relatively pure mind, Si tenemos ya una mente relativamente pura, we will naturally have a liking for foods that are conducive to that. naturalmente tendremos un gusto por la comida que conduce a esto. Whereas if we have a very restless and active mind, very extroverted mind, Mientras que si tenemos una mente inquieta, muy extrovertida, we will like foods that are appropriate to that. nos gustará la comida que es apropiada para eso. And if we have a lot of very selfish, mean desires, Si tenemos muchos deseos egoicos y sucios, these are all qualities of tamas. So esas son las cualidades de tamas. we will like such foods. Nos gustarán tales comidas. An example of rajasic and tamasic food is, for example, eating meat. Un ejemplo de comida rajásica o tamásica es comer carne Or drinking alcohol, o beber alcohol. or many other things that we take into the body. Muchas de las cosas que ponemos en el cuerpo. For example, smoking is not a sattvic habit. Por ejemplo, fumar no es un hábito sádvico. It's not giving clarity to the mind. It's not giving, sorry, Clarity and calmness to the mind. no le da calma a la mente. So we want to avoid all those foods and other substances that will disturb the natural sattvic state of our mind. Entonces queremos evitar todas esas comidas o sustancias que perturban el estado sádvico de la mente. So if we have desire to drink alcohol or eat meat or smoke or any of these rajasic or tamasic habits, Entonces, si tenemos el gusto por tomar alcohol o comer carne, fumar, por estos hábitos, comidas tamásicas o rajásicas, we need to replace those type of desires with desires for more sattvic type of food. tenemos que cambiar esos hábitos por otros hábitos más sádvicos. Even so, because we experience ourselves as a body, we all have desire for food. Como nos experimentamos todos con el cuerpo, tenemos el deseo por la comida. We can't be without liking for food. No podemos estar sin el gusto por la comida. But we should cultivate liking for food that will be conducive to our spiritual progress. Pero deberíamos cultivar el hábito del gusto por la comida que es adecuada para el progreso espiritual. Those are called sattvika foods. Comidas sádvicas. Liking for sattvic food is also a desire. El gusto por la comida sádvica es también un deseo. It is better to have that desire than to have desire for meat and other such things. Es mejor tener ese deseo que tener el deseo por la carne o tales cosas. Bhagavan sometimes used to say, if we have a thorn stuck in our foot, Bhagavan solía decir que si tenemos a thorn, una espina clavada en nuestro pie, we need another thorn to take out the first thorn. necesitamos otra espina para quitar esa primera. We can use one thorn to remove the other thorn. Podemos usar la otra espina para quitar la primera. So in the same way, sometimes certain desires, like desire for the liking for sattvic food,
Entonces, de la misma manera, ciertos deseos, como el gusto por el deseo por la comida sádvica, we need to cultivate that desire in order to get rid of desires for other types of food. necesitamos entonces cultivar ese deseo para deshacernos del gusto por otro tipo de comida. But once we've removed the thorn from our foot, Una vez que hemos sacado la espina de nuestro pie, we throw away both thorns. descartamos las dos o tiramos las dos espinas. So if we use a good desire to get rid of a bad desire, Entonces, si usamos un deseo bueno para deshacernos de un deseo malo, we can then throw away both desires. podemos deshacernos de los dos al final. So though no desire is, ultimately, we want to get rid of all our desires. En último término, queremos deshacernos de todos los deseos. But relatively speaking, some desires are preferable to other desires. Pero de manera relativa, algunos deseos son preferibles a otros deseos. They're less harmful. Son menos perjudiciales. So we use the less harmful desires to get rid of the more harmful desires. Entonces usamos los menos perjudiciales para librarnos de los más perjudiciales. And then we get rid of even the less harmful desire. Y luego incluso nos deshacemos de los menos perjudiciales también. But we cannot get rid of all desires Pero no podemos librarnos de todos los deseos until and unless we get rid of the one who has desires, the desirer. a menos que o hasta que nos libremos del deseador, el que tiene los deseos. That is ego. Ese es el ego. So that is what we ultimately need to get rid of. Así que eso es lo que en último término necesitamos deshacernos. Bien, perfectamente. Gracias. Thank you. Muy bien, pues gracias Juan Jesús. Tenemos más preguntas. Hay una pregunta que nos hace Jan. No sé si quieres, Jan, hacerla tú mismo a Michael. No sé si nos estás escuchando, Jan. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, puedes. Formúlala despacio, por favor, para que pueda ir traduciendo Carlos, porque creo que tú la vas a explicar mejor que si yo la leo. Le vas a dar más el sentido de lo que realmente quieres saber. Sí, buenas tardes. Hi, Michael. Mi pregunta es, cuando él hablaba de los sueños, últimamente yo he tenido varios sueños en los cuales yo me siento que estoy ahí, que soy yo el que está en los sueños, y despierto con esa sensación. Okay, the question is about dreams, and Yes. Lately I've been having some dreams, and I can recall them as being there. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿esos sueños son una prueba de nuestro apego, del ego que tenemos? ¿O sí es una prueba de eso? Are those dreams a proof of the attachment that we have to our ego? Yeah, well, we can't say attachment to ego because that which has attachment is ego. No podemos decir apego a ese ego porque eso que tiene el apego es el ego. The ego is that which attaches itself to anything other than ourselves. El ego es eso que se apega a cualquier otra cosa aparte de sí mismo. All dreams, including our present dream, they all arise because as ego we have desire and attachment. Todos nuestros sueños, incluido el presente, surgen porque tenemos apegos o deseos. But as I said, desire is the very nature of ego. Pero como dije, el deseo es la naturaleza misma del ego. There's no such thing as a perfectly desireless ego. No hay tal cosa como un ego perfectamente sin deseo. So we cannot get rid of all desires until we get rid of ego. Entonces no podemos deshacernos de todos los deseos hasta que no nos deshagamos del ego. So as long as there is ego, there is desire. Entonces mientras haya ego, habrá deseo.
And so long as there is desire, there will be dreams. Mientras haya deseos, habrá sueños. So all dreams, including our present state, they're all a result of the ego's desires. Entonces todos los sueños, incluido el sueño presente, son el resultado de nuestros deseos y apegos. Muy bien. ¿Está claro? Entonces es una prueba, sería una prueba de que entre menos soñemos, seríamos más, digamos, estaremos más en la conciencia. So the fact of having or of dreaming less is a proof that we are more established in consciousness? Not necessarily, because even this present state is a dream. No, So how can we say we're dreaming less? no necesariamente, porque incluso este estado presente en el que estamos ahora es un sueño. Entonces, ¿cómo podemos decir que soñamos menos? If we are very tired, we will dream less. Si estamos muy cansados, soñaremos menos. Sometimes we are tired, but not so very tired. Alguna vez estamos cansados, pero no demasiado. We're too tired to come to this waking state, but we're not tired enough to sleep. Estamos cansados, suficientemente cansados como para estar en el estado de vigilia, pero tampoco lo suficientemente como para entrar en el sueño. So we dream. Entonces soñamos. And another thing is, we all dream when we're asleep at night. For some time we'll be dreaming. Entonces también otra cosa, de manera general, todos soñamos por la noche y todos experimentamos sueños. But often we don't remember our dreams. Pero a menudo no los recordamos. Sometimes we don't even remember that we have dreamt. Alguna vez incluso ni recordamos que hemos soñado. That is because, generally speaking, our present dream, this state that we now take to be waking, in this state, we are strongly attached to this body. Eso es, generalmente hablando, es porque en este estado de vigilia estamos fuertemente apegados a este cuerpo. And consequently, we are attached to other things. Y consecuentemente estamos apegados a otras cosas. But in many of the dreams we have while asleep at night, Pero muchos de los sueños que tenemos durante la noche, we are not so strongly attached to that body. no estamos tan fuertemente apegados a ese cuerpo. That's why such dreams seem very fleeting. Por eso esos sueños parecen muy pasajeros, muy temporales, And often they seem very unstable. muy inestables a menudo. One minute we may dream, but we are in Spain. Podemos soñar que estamos en España And then we find we're in New York. y después nos encontramos en Nueva York. We are talking to a friend of ours, Estamos hablando con un amigo nuestro and suddenly he's our father. y de repente él es nuestro padre. Such dreams where everything is shifting, nothing is stable. Nada, en tales sueños todo está cambiando, nada es estable. That is because at that particular time, we have projected a body and a world, Eso es porque en ese particular momento hemos proyectado un cuerpo y una mente y un mundo, but we're not so strongly attached to it. pero no estamos tan fuertemente aferrados a él. Such dreams we quickly forget. Esos sueños los olvidamos rápidamente. But sometimes at night we have dreams that make a very strong impression on us. Pero algunas veces tenemos sueños que nos causan una buena impresión, una fuerte impresión en nosotros. We remember it very clearly after waking. Lo recordamos muy claramente después de despertarnos. And we may even remember it after many, many years. Incluso después de muchos años lo podemos recordar. That is because in such dreams we were more strongly attached to that body. Es porque en ese sueño particular estábamos más apegados a ese cuerpo. So we cannot, from the amount that we can remember our dreams or how stable our dreams are, we can't really tell, but our desires are getting less.
Entonces, a través de por la estabilidad de nuestro sueño o la cantidad que soñemos, no podemos decir, we cannot say, it's because our desires are getting less. no podemos decir que es porque nuestros deseos se están reduciendo. Ok. Muy bien, gracias. Jan, ¿es correcto para ti? ¿Sí? Sí, claro, claro. Muy bien. Yeah, sure. Here. Vale, What gracias. what is important is we need to see our desires themselves. To what extent how strongly are our desires driving our mind outwards? Lo que necesitamos ver claramente es hasta qué punto, en qué medida nuestros deseos están llevando a nuestra mente hacia afuera. We can see that most clearly when we are trying to be self-attentive. Podemos ver eso más claramente cuando nos atendemos a nosotros mismos. What are the desires that take our attention away from ourselves most strongly? ¿Cuáles son los deseos que se llevan la atención fuera de nosotros con más fuerza? That is, so if we find a desire is particularly strong, Si encontramos que un deseo es particularmente fuerte, if we find that desire is dragging our mind out with great force, si encontramos que ese deseo está arrastrando nuestra mente con mucha fuerza fuera de nosotros, we should try not to give room for such desires. deberíamos intentar no darle lugar a tales deseos. We don't have to worry about every little desire that arises. No tenemos que preocuparnos por cada pequeño deseo que surja. But the big, strong desires, we should focus first on trying to weaken them. Pero los grandes y fuertes deseos deberíamos concentrarnos en debilitar a esos. And we can weaken our desires only by not feeding them with our attention. Y podemos debilitarlos no dándoles, no alimentándolos con nuestra atención. For example, if I have a strong desire for some, supposing I want a promotion in my work. Por ejemplo, si tengo un fuerte deseo para ascender en mi trabajo, If I find that that's a very strong desire, I'm always thinking about that. y si veo que es un fuerte, nada más hay que pensar en ello, I need to try to divert my mind away from that desire. necesito desviar mi atención lejos de ese deseo. So every time that desire rises in my mind, Entonces, cada vez que ese deseo surge en mi mente, I remind myself, Bhagavan has said, but whatever is to happen is to happen. We cannot change anything. me recuerdo, Bhagavan dice que cualquier cosa que vaya a pasar, va a pasar. So if I'm going to get the promotion, it will happen. Entonces, si pienso que voy a tener el ascenso, va a ocurrir. Or if I'm not going to get that promotion, it won't happen, however much I try. O si por mucho que piense no lo voy a obtener, por mucho que lo intente, tampoco. So let me not trouble myself by thinking about this. Entonces no me voy a preocupar por pensando en ello. Instead, let me investigate who is the one who has this desire. En lugar de eso, voy a investigar quién es el que tiene esos deseos. In this way, by a mixture of thinking about Bhagavan's teachings and trying to turn our attention within, we can weaken our desires. Entonces, con una mezcla de la enseñanza de Bhagavan, with a mix of the teachings and, By a mixture of thinking about Bhagavan's teachings, yeah, using our power of discrimination to see the worthlessness of all the desires, y viendo y usando nuestro poder de discriminación, viendo que nuestros deseos no merecen tanto, by a mixture of that and trying to turn our attention within, por una combinación de eso y girando nuestra atención hacia nosotros mismos, we can slowly weaken our desires. podemos muy lentamente debilitar nuestros deseos. En este sentido, he recibido un WhatsApp He has received a WhatsApp en el que un compañero del grupo pregunta a friend from the group asks si hay un deseo sexual muy fuerte,
If there is a sexual desire, a very strong sexual desire que ha sido alimentado durante años y años y años, that has been fed over the years, Yes. ¿cuál sería la mejor fórmula para poder empezar a conseguir que esto no sea algo que se apodere de ti? what would be the best approach to that is not so empowering, that it doesn't overtakes you? Well, it's very hard to say to give simple guidelines, because the sexual desire is very, very strong. Es muy difícil dar unas simples indicaciones porque el deseo sexual es muy fuerte. That is, so long as we experience our body as I, we will have sexual desire. Es decir, mientras experimentemos el cuerpo como yo, tendremos deseo sexual. As far as possible, we can keep our desires in check by not feeding them too much. En la medida de lo posible podemos mantener nuestros deseos a raya sin alimentarlos mucho. We feed our desires by thinking of the objects of our desires. Alimentamos nuestro deseo pensando en los objetos de nuestro deseo. But it is not, sexual desire is one desire. For some people, it may be appropriate to live a celibate life. Pero el deseo sexual es un deseo, for some people, it would It may be, be appropriate to live a celibate life. y para algunas personas podría ser apropiado vivir una vida de celibato, But for most people, that isn't appropriate. pero para la mayoría de la gente eso no es apropiado. It is better to satisfy that desire within certain limits. Es mejor satisfacer ese deseo dentro de ciertos límites, de unos ciertos límites. The best is to have a loving relationship with someone. Lo mejor es tener una relación amorosa con alguien. In that way, one can keep that desire, one can satisfy that desire just enough, and it then doesn't become such a big thing. Y satisfacer el deseo lo suficiente para que no se convierta en algo demasiado grande. But that doesn't always happen. Sometimes we're not fortunate to meet the right person to have such a relationship. Por eso no siempre ocurre, no siempre encontramos a la persona adecuada para tener tal relación. So it all depends on circumstances and so many things. We have to use our judgment. Depende de muchas cosas y de muchas circunstancias, tenemos que usar nuestro juicio. But as a general rule, we need, as far as possible, to avoid feeding our desires. Pero como regla general, debemos evitar en la medida de lo posible. Say that again, Michael. We need to avoid feeding our desires. Necesitamos evitar alimentar esos deseos. For example, if we're always thinking about sex Por ejemplo, si siempre pensamos en el sexo and looking at people we think look sexually desirable, y cuando miramos a la gente las vemos como sexualmente deseables, by those thoughts we are feeding the desire. con esos pensamientos estamos alimentando el deseo. So we need to try to minimize such thoughts. Entonces necesitamos minimizar tales pensamientos. We may not be able to avoid them completely, Quizá no podamos evitarlos completamente, but we try to keep them to a minimum pero podemos mantenerlos en un mínimo and try to divert our mind away from other things. e intentar desviar nuestra mente hacia otras cosas. But we will never completely conquer that desire until we get rid of ego. Pero nunca conquistaremos ese deseo hasta que nos libremos, deshagamos del ego. For some people, the desire may be a bit stronger, for some people not so strong, but it is there in all of us. Para algunos el deseo puede ser más fuerte, para otros no tanto, pero está en todos nosotros. And it is one of the most difficult things for us to deal with, because it's such a strong, deeply rooted desire. Y es uno de los más difíciles de los que podamos tener, porque está tan enraizado en nosotros.
So there's no simple answer to how we can. If someone had a solution, No hay simples respuestas. Si alguien tuviera la solución, there's only one solution, which is the solution that Bhagavan gave us. solamente hay una solución que es la que nos daba Bhagavan. For who has the desire? ¿Quién tiene el deseo? It is ego. Es el ego. Get rid of ego and you're free of that desire. Deshace del ego y te deshace de ese deseo. Until we get rid of that ego, we have to live with that desire. Hasta que no nos deshagamos del ego, tendremos que vivir con ese deseo. We should try not to let it dominate our life. Pero podemos intentar que no domine nuestra vida. We should try to not to feed it or to let it grow too strong. Podemos hacer que no alimentarlo o no hacerlo crecer demasiado. But we cannot get rid of it entirely. No podemos deshacernos de él totalmente. Ok, Michael. Tenemos tiempo para una pregunta más. We have time to a new question, the last question in this day. Quien quiera puede levantar la mano. Aplicando en su plataforma, verá la opción de levantar la mano o escribiendo en el chat que quiere hacer una pregunta o, como en el último caso, enviando un WhatsApp privado a mí. Así que no sé si hay una última pregunta que alguien quiera formular. Y si no hay nadie que quiera preguntar, pues le hacemos la última pregunta que teníamos prevista de otro miembro de otro seguidor del canal. ¿Vale? Bien. We have a new question. Tenemos una nueva pregunta de otra persona, otro seguidor del canal de Yo Soy Tu Mismo. Another follower of the channel. Okay. Y es esta, si quieres, la voy a leer primero en español y luego la traduces al inglés. Y disculpad porque antes había hecho una pregunta sin dejarla clara en español. Sí. Bien. Bueno, hay una pregunta que está haciendo aquí en el grupo, Redmi, que no sé quién es ahora mismo. Si puedes escribir en el chat quién eres, por favor. Waiting for the question, Michael? Yep. We have one, but we don't know who's asking. Sí. Pone Redmi, pero no sé exactamente quién es. Si puedes aclarar por el WhatsApp, por favor. Ah, Juan Antonio. Sí. ¿Un sueño puede ser un deseo? Okay. The question is, can a dream be a desire? All dreams, including our present dream, is the result of our desires. Todos los sueños, incluido nuestro sueño presente, es el resultado de los deseos. The seed form of our desires, the potential form of our desires, are what are called vasanas. La forma potencial o las semillas de esos deseos son lo que se llaman las vasanas. According to Bhagavan, everything that we see outside, según Bhagavan, todo lo que vemos fuera, that is, everything that seems to be other than ourselves, is a projection of our vasanas. It is a projection of our vasanas. Toda la cosa que vemos externamente fuera de nosotros es una proyección de nuestras vasanas. That is, this whole world is nothing but our own thoughts. Es decir, que todo este mundo no es nada más que nuestros propios pensamientos. Like everything that we see in a dream is only our own thoughts. Todo lo que vemos en nuestro sueño también son nuestros propios pensamientos. And the seed that gives rise to all those thoughts that appear as this world, Y la semilla que da lugar a todo eso, que da lugar a este mundo, a todos esos pensamientos y a este mundo, are our vasanas. son nuestras vasanas. So everything is an expansion of our vasanas. Entonces todo es una expansión de nuestras vasanas. All thoughts, all phenomena are like plants that have sprouted from the seeds that are vasanas. Todo, can you repeat that, Michael? All thoughts Todos los and all pensamientos, phenomena
Todos los fenómenos are like plants. son como And- plantas. And the seeds from which those plants have sprouted are Yes. vasanas. Y las semillas de donde salieron esas plantas son las vasanas. So everything is ultimately, everything is our desire. Entonces, en último término, todo es nuestro deseo. The world may not be, or our dreams may not be exactly as we would like them to be, Nuestros sueños puede que no sean exactamente como nos gustaría que fueran, but that is because we've got so many conflicting desires within us. pero eso es porque tenemos tantos deseos en conflicto dentro de nosotros. So all the conflicts we see outside, Entonces, todos los conflictos que vemos afuera they're a reflection of the conflicts within us. son un reflejo de los conflictos que hay dentro de nosotros. And moreover, what determines which phenomena appear outside, Y además, lo que determina qué fenómenos van a ocurrir afuera, though those phenomena are all a projection of our own vasanas, aunque esos fenómenos son una proyección de nuestras propias vasanas, they are determined by our prarabdha, by our destiny. son determinados por nuestro prarabdha, nuestro destino. That is, they're the fruit of actions that we've done in the past. Es decir, el fruto de las acciones que hemos hecho en el pasado. But why those actions bear fruit, why those actions have given fruit? Pero porque esas acciones han dado fruto Because of the desire with which we did them. por el deseo con el que las hicimos. So everything boils down to desire. Entonces, todo se reduce al deseo. Why we rise as an ego and see all this? ¿Por qué surgimos como un ego y vemos todo esto? Bhagavan called it Vishaya Vasana. El Bhagavan lo llamó Vishaya Vasana. Vishaya means phenomena. Vishaya significa fenómeno And Vasana means the inclination or liking. y Vasana significa la inclinación o el gusto. So a Vishaya Vasana is a liking to be aware of phenomena. Entonces, Vishaya Vasana es como una inclinación por los fenómenos. So why we see phenomena? ¿Por qué vemos fenómenos? Because we like to see them. Porque nos gusta verlos. So ultimately everything comes down to desire. Entonces, en último término, todo llega o todo se reduce al deseo. But whose desire is it? Pero el deseo de quién es? It's all the ego's desire. Es todo el deseo del ego. So ego is the root of everything. Entonces, el ego es la raíz de todo. So to get rid of all our desires and thereby get rid of all these dreams, Entonces, para deshacernos de todos nuestros deseos y, por tanto, de todos nuestros sueños, we need to investigate ourselves necesitamos investigarnos a nosotros and thereby surrender ourselves. y, por lo tanto, rendirnos a nosotros mismos.